أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لوليه والصلاة على نبيه أما بعد قال الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. Islam دين محبوبية إن من تصفو، Islam دين فطرت إن من تصفو، اسلام دین آسان دین سهله و سمحه این من تصفو، اسلام دین اعتدال سنگین. یعنی على ابتدای صدر اسلامی کنکیون سے دوست ہونے من پو اسلامی احکام کن خداوند عالمی سی کسل بین فیوت پی حکم کن سکل فیوت پی لس کنین نو قسم نیسی لس تھو مگوت فت پوینو خداوند عالمی سی دی لس پو دی تر پو بیار گوسپین دی حساب پو بیار گوسپین دی سکر پو ایکا ملکیوں مر گوسپین زر کسل بین ست سکر پو خوانگ سلطان ست جس طرح واجبات کنینو ماہ مبارک رمضانی گیوخپی کھنکیوں سے گونفین تھونے من پو روزہ چاق پایوت پی چیز کنی شدنا بزر دو پر گوس گیوخپی ها واجبی پیاق رکعات نیس بیار گوسپین ظهری کاب جی بیار گوسپین حج لسونا دی تر پو عمل بیار گوسپین زکات منتنا دیس کر پوی کمین مر گوسپین چیک پچو خمس منتنا رے پوغینگ نا پوچیک من مر گوسپین سکارل تنست. لیکن خداوند عالم سلطان فیوت پی دستورات کن نا حکم کننگ نو سکر خوانگ سی مشخص بی سلطان پھمت بندگان الہی خداوند عالمی مخلوق انسان کو نکھا یقصد لس پو کھدان سی بین لیکن سکر پو کھتی اندازی کھا سکر پو غتی کھا سکر فی وجہ سی کھا افسوس ندرس زر برگو ست کہ تاریخ اسلامی کھنکیوں سے دوست ہونے من پو لسنا کھائیک یا تھلے کھر ست یا زالہ چھت ست افراط و تفریط شکار سون ست اسلام انگنو سنگ اسلام پت سنگ دونو سنگ آئین کننگ نو افراط و تفریط پس دت افراد نہ تفریط پسکور اعتدال کا کیوں میوت پو اسلامی سیانا غلا بہترین طرزنگ نو موزن گو چکست یانا غا سلطین کے اسلامی سیانا غلا اعتدال میان روی اندازگیری سکری خدوک پیوت پولا چی بیار گو ست زر بیوت پو پس یانا غاسل تارگوس اگر سکرنگ نجد زس نارے جس طرح صہیونیزم بین الملل بین فنا چخفو اسرائیل دن فنا چخفو یا غتی دورنگ نو وحابیت دن فنا چخفو اسلامنگ نو تاریخ اسلامنگ نو خوارج بیون سکر لقتو نجد فی وجہ سکا اسلامی حکوم اشنیت دو حکومت ذریعہ کا افراد ذریعہ کا سکر پو خداوند عالمی سی یعنی کا یقصد لیکن دوی تشخیص صحیح مسوں فی وجہ سکھا اندازو صحیح موزن مسوں فی وجہ سکھا کبھی افراط شکار سوں ست کبھی تفریط شکار سوں ست دو جد پیت پولا یعنی غاسی اسلامی احکام کنشے سے تو کا عمل بیایت پی ضرورت یت چی رفتار چی بیار گوسپین چی گفتار چی غدان سے زر بر گوسپین چی کڑے کھا عمل بیار گوسپین گا قسمی دستور مطابق درل بر گوسپین تاکہ خداوند عالمی سی یاننگا اسکل فیوت پی دی احکام کننگ نو یاننگا سکر چی کھا دکپا خدای حد تجاوز سنگ می بیا خدای حد پوینار گل سنگ می کھربا خداوند عالمی سلطان فیوت پی دی دستورات کننگ نا پیچھے سنگ می خٹ پا بس یاننگا سی اگر اسلام لا دین اعتدال دین میان روی دین اقتصاد سکریت پی دین سکرچن چھوس دسنارے تھپ مین یاننگا سی اسلام دی زاویو وکھا دی نگاہ پو وکھا اسلام لطاینت کی اسلام افراد لسنگ تفریط لسنگ اسلامی سی منع بیست
या नंगा इअ्तिदाल मियान रवी हमेशा इख्तियार बियार गोसत खुदावंद आलम इंशाअल्लाह गदंग गमला इस्लामी तालीमात कुन इफराद न तफरीत न थारिंग दुख से मियान रवी और इअ्तिदाल कामल बियात पी तौफीक शज़दवेक वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।